Bonjour, في هذا الفيديو غادي نشوفوا la politique du produit. شنو هو le produit وشنو هما les caractéristiques ديالو. Commençons par la définition du produit. Quand on dit un produit est un bien ou service vendu par une entreprise sous un nom qui peut révéler son état et sa qualité. C'est-à-dire ملي تنقول produit يعني واحد المنتوج أو خدمة كتقدمها واحد الشركة. Bien sûr هذا البرودوي عنده سمية وبعض المرات السمية كتكون كافية باش تبين لي الجودة ديال هذا البرودوي و ليطا ديالو. واحد الحاجة اللي خصنا نردو ليها البال، le produit est un élément fondamental pour la réussite de l'entreprise. D'une autre manière إلا نجح المنتوج اوتوماتيكمون الشركة غادي تنجح، ولكن إلا ما نجحش المنتوج كاين واحد النسبة كبيرة أن الشركة حتى هي تخسر. Alors le produit est un ensemble de caractéristiques tangibles et symboliques incluant le service après-vente et même la garantie. Le conditionnement, le conditionnement, le contenant, l'emballage primaire, ou le premier enveloppe du produit. C'est-à-dire, où il est un contact direct avec le produit. كيف ما كتشوفوا في la photo, عندنا البواسون اللي هو le contenu وعندنا le conditionnement ou le contenant, c'est-à-dire l'emballage اللي عنده علاقة مباشرة بالبرودوي. عندنا الماء وعندنا ديك القرعة اللي تيكون فيها الماء. Alors, l'emballage primaire, c'est l'emballage qui est destiné au consommateur final. D'une autre manière, l'emballage rend le produit plus attrayant. Emballage راه ما تيكونش غير قرعه وصافي، ضروري كيكون فيه واحد لو ديزاين، ضروري كيكون فيه واحد ليتيكيت اللي فيها المعلومات على لو برودوي ainsi de suite. وبيان سور ملي تنقولوا emballage كنقولوا دي كولور، تنقولوا مثلا اتيكيت، يعني نلقاو في داك l'emballage toutes les informations اللي كيهموا هاد لو برودوي. وبيان سور من هاد l'emballage نعرف إلا برودوي هذا. باغ اكزومبل انا مشيت للحانوت راه من l'emballage غنعرف إلا ماركه هذا. Alors il permet de se démarquer de la concurrence. Je peux faire la différence entre le produit et le produit de le concurrent et de se positionner. Le deuxième élément c'est l'emballage. كنقصدوا l'emballage secondaire et l'emballage tertiaire. Selon moi, l'emballage secondaire, c'est l'emballage qui couvre l'emballage primaire afin de regrouper un certain nombre d'articles pour en faire une unité de vente. D'une autre manière, l'emballage secondaire كيجمع لي بزاف ديال لي زومبالاج. مثلا كنمشيو ناخذ قرائد الماء، كتلقى واحد 6 ديال القرائد الماء مجموعين بواحد لومبالاج بلاستيك اللي هي غليظه شويه. هذيك البلاستيك اللي كتجمع ليا 6 ديال القرايد سي سكون ابل لومبالاج سكوندير. هاد لومبالاج سكوندير تيوفر ليا واحد الحمايه مضافه للمنتوج. الا بغيت مثلا نشري 6 القرايد تعاود نهز كل قرعه بوحدها ونبقى نضرب معاهم، غنهز واحد لومبالاج اللي فيه 6 ديال القرايد نيشان. ومثلا الا بغيت نصيفط لان كليون ديالي كاين بعيد وباغي اون بتيت كونتيتي، هاد لومبالاج سكوندير غيحمي لي البرودوي وهكا جو بو لو ترونسبورتي فاسيلمون. الحاجه اللي خصنا نردو ليها البال سكو هاد لومبالاج سكوندير يقدر يكون فيه لو سين ديال الشركه يقدر لا، مي ملي تنقولوا امبالاج بريمير ضروري ومؤكد تيكون فيه واحد لو سين ديال الشركه. ثالث نوع ديال لومبالاج هو لومبالاج تيرسيير واللي تنشوفوه في الاخر ديال لا فوتو هو هذا. هاد لومبالاج تيرسيير تنقولوا ليه امبالاج تيرسيير، تنقولوا ليه لومبالاج دو مانيتونسيون، ونقدروا نقولوا ليه لومبالاج دو ترونسبور، حيت تيقدر يجمع لنا اون غروند كونتيتي ديال لي برودوي afin de les transporter ou là de les stocker. Alors l'emballage assure une protection supplémentaire du produit, facilite la manutention, c'est-à-dire le déplacement du produit d'une place à place, le transport et bien sûr le stockage. Une petite information, c'est que l'emballage et le conditionnement nous donne ce qu'on appelle le packaging. Le packaging est l'ensemble des éléments matériels qui sont vendus avec le produit. تنبيع لك لو برودوي ماشي غتجيب ميكون نكب لك فيها البواسون، غنعطيك واحد القرعه، يعني هذيك القرعه مع لو ديزاين ديالها ايتو كتسمى اليمون ماتيريال. هذيك القرعه مع الديزاين ديالها كتبان مع البرودوي. C'est-à-dire le packaging est l'ensemble des éléments matériels qui sont vendus avec le produit, le contenant زائد le décor et parfois حتى l'emballage. ناخذ un exemple. La distribution de Nido. Le groupe Nestlé est en train de rénover le portefeuille produit, relooker les packaging et renouveler les formules. Au Maroc, ces stratégies se traduisent par kada wa kada wa kada. أنا تيجيني هو la première phrase. أن الشركة ديال نسلي كتحاول تجدد البورتفوي برودوي ديالها، كتحاول تبدل شويه في الباكاجينغ ستادير في لومبالاج et le conditionnement، وكتحاول دير دي نوفوتي au niveau des formules.
عندي جوج اسئله. السؤال الاول شنو هو الباكاجينغ، ثاني حاجه شنو هما لي رول كوميرسيو ديال الباكاجينغ. بعدا واحد القضيه خصنا نردوا ليها البال، راه ملي تنقولوا امبالاج اي كونديسيونمون ستادير ملي تنقولوا باكاجينغ راه هو لا كارت فيزيت ديال البرودوي. عجبك لومبالاج عجبك هذا غتاخدو، ما عجبكش ما غتحطوش. نقدروا نقولوا لا كارت فيزيت ديال لو برودوي ديالنا. وثاني حاجه راه هو وسيله التواصل الصامته بين لو فوندور و لو كونسوماتور. J'espère que vous avez très bien compris. Nous tout d'abord la réponse. Mais le packaging, comme je disais, c'est l'ensemble des éléments matériels qui sont vendus avec le produit, c'est-à-dire le contenant et décor. Le packaging, la première des choses, communiquer les caractéristiques du produit, comme je viens de dire, qui connaît l'emballage ou qui exclut l'étiquette qui fait jamais le produit. ثاني حاجه سي ديفيرونسي لو برودوي بارابور او برودوي كونكورون. تيكون عندي جوج نسيطروات ديال الحليب كنعرف ان هو سونطراليتي وتنعرف ان هو جوده كيكونوا باينين ميم سي يوتيليز لا ميم كولور. لو ستيليك ستادير ديزاين، هنا تنهضروا على الشكل ديال لو برودوي. C'est l'intégration de l'esthétique dans la création des produits, de l'emballage et du conditionnement pour transmettre une belle image du produit auprès du client. Mais stylique, c'est-à-dire design, c'est l'ensemble des éléments contribuant à l'apparence visuelle d'un produit. C'est-à-dire, tout ce qui concerne الزواق والشكيلات ديال le produit. هذاك الزواق وهذاك الشكيل وهذاك le design sert à séduire le consommateur. C'est-à-dire, هذاك le design va m'attirer à acheter le produit. ثاني حاجه لا فورم و لو ديزاين خاصو يسهل عليا الاستعمال. دوكو مثلا بغيت نحط هاد لو برودوي ماشي غنبقى يتزلق ليا، غنعرف نحطو غنعرف نهزو انسي دو سويت. لا مارك، هنا ملي تنقولوا لا مارك كنقولها بالدارجه الماركه ديال البرودوي. سي لو سينيال فيربال و فيغوراتيف. دون اوتر مانيير كاينين جوج الانواع ديال لي مارك. كاينه مارك نوميناتيف بحال كوكاكولا كنلقاو مكتوبه كوكاكولا، كنلقاو مكتوبه بيبسي انسي دو سويت. ملي تنقولوا مارك فيغوراتيف سا فو دير غير كيكون غير واحد لو سين تيبين لي لا مارك. حنا اون فوا كنشوفوا السين ديال نايك تنعرفوها نايك. الوغ يوجد انواع ديال لا مارك فيربال اي فيغوراتيف او لا نوميناتيف اي فيغوراتيف. elle intègre deux fonctions. هاد لا مارك كتلاق لينا جوج الحاجات. اول حاجه لا ديفيرونسياسيون دو برودوي، كيبان هاد البرودوي ديال من وهاد لو برودوي ديال من. ثاني حاجه لا فيديليزاسيون دو لا كليونتيل، انا سبقني شريت هاد البرودوي وعجبني وعاود شريتو وعجبني، دوكو انا كيولي عندي ريفيرونس دو لا كاليتي وداك لو برودوي، هكا جو سري فيديل ديك لا مارك. اون فوا غادي نشوف لو سين ديالها غادي نشريها. لو شوا دون مارك كونديسيون لا نوتوريتي، السمعه والصوره ديال الشركه، لا كاليتي دون فابريكاسيون الجوده ديالها، اي بيان سور permet de renforcer l'image du produit. كتعطي داك لو برودوي قيمه كبر ومعنى اكثر. يعني ملي تنقول مارك كنقول السميه يعني لو نون، كنقول لو سين يعني لو سين ديال الشركه، اي بيان سور لا كولور. بعض المرات غير من لا كولور كتعرف انها ماركه. ملي تنهضروا على لي زوبيراتور تيليكومونيكاسيون اون فوا كنشوفوا واحد المارك تنعرفوه انوي، يعني كتجمع هادشي كامل. نقدروا نقولوا هي تعريف المنتوج. ناخذ ان اكزومبل لي زاتو دو لا مارك داسيا. Dacia n'a cessé d'évoluer et d'enrichir sa gamme pour devenir la marque préférée des Marocains. Elle propose une large gamme de produits qui défient toute concurrence, jeunes, riches, étendus à des prix bas. أول حاجة شنو هي la marque. ثاني حاجة ressortir deux facteurs explicatifs du succès de la marque Dacia. علاش la marque ديال Dacia ناجحة. Dacia n'a cessé d'évoluer et d'enrichir sa gamme pour devenir la marque préférée des Marocains. C'est-à-dire Dacia غادا كتوسع la gamme ديالها. حنا غنشوفوا شنو هي la gamme. Elle propose une large gamme, c'est-à-dire qu'elle propose بزاف ديال les produits qui détient toute concurrence. هاد les produits jeunes, riches, étendus et bien sûr à prix bas. شنو هما الحوايج اللي خلاوها تكون ناجحة؟ أول حاجة هي الثمن. ثاني حاجه انك تقترح لينا بزاف ديال الانواع ديال لي برودوي. الوغ شنو هي لا مارك؟ لا بروميير دي شوز قلنا لا مارك هي واحد لو سيني ماتيريال. جيساي ديوتيليزي دي ديفينيسيون اللي مختلفين هكا. vous avez le choix تاخذوا لا ديفينيسيون اللي بغيتو اللي جاتكم سهله. بيان سور اي ديفينيسيون غتعتبر صحيحه، ليسونسيال سي كو المعنى يكون كوريكت. الوغ
La marque est un signe matériel distinctif des produits de l'entreprise et reconnaissable par les consommateurs et créant de la valeur sur le marché. يعني هذيك la marque تعطي plus de valeur au produit ديالنا. وبخلال هذيك la marque كنعرف هذا البرودوي بارابور لاخر. C'est-à-dire تنعرفو facilement. شنو هما الحوايج اللي خلاو لا مارك داسيا طلع بزاف؟ أول حاجة قلنا le prix bas, ثاني حاجة gamme de produits large, jeune et riche. ناخدو un autre exemple. Le portefeuille de Centrale Danone se compose de 8 marques. عندي واحد لو بورتفوي عندي واحد شركه كبيره لونتربريز مار اللي هي سنترال دانون عندها بزاف ديال لي مارك عندها سنترال عندها دانون يومي اكتيفيا جيميلون دانيت دانينو موفي دانا contenant chacune une variété de produits ainsi que la marque Danone lait de croissance. هادو كلهم دي مارك ردوا البال ainsi que يعني بالاضافه الى زائد بلس ردوا البال. Alors, présenter les marques de portefeuille produits de CDA. 2. ليش كتليق لا مارك. هنا قالوا لنا ثمانية ديال لا مارك. سنترال، دانون يومي، اكتيفيا، جميلة، دانيت، دانينو، موفي et دانا. زائد لا مارك دانون لي دو كرواسونس. Alors شحال يوليو؟ 1 سنترال دانون يومي اكتيفيا جميلة دانيت دانينو موفي دانا et دانون لي دو كرواسونس. ليش كتليق لا مارك قلنا؟ اول حاجه identifier les produits de l'entreprise سنعرف les produits ديال هاد الشركه par rapport aux autres, distinguer les produits de l'entreprise par rapport aux concurrents et bien sûr positionner le produit sur le marché. Toutes les réponses logiques راه كيتعتبروا صحاح. دابا شنو هي لا غام؟ ملي تنقول لا غام هما جميع لي برودوي من نفس النوع اللي كتبيعو واحد الشركه X. Alors la gamme, une réponse à la segmentation en commercialisant plusieurs produits similaires mais avec des composants, des conditionnements ou des présentations différentes. C'est-à-dire كنهضروا على نفس الحاجه غير هي la présentation, l'emballage, les prix او شي حاجه اللي فيهم مختلفه mais ils répondent aux mêmes besoins. L'étendue de la gamme est constituée par l'ensemble des produits de la même famille. ناخذ un exemple. عندي هنا les 10 modèles de véhicules les plus vendus au Maroc en 2016. عندي Logan, Docker, Clio, ainsi de suite. مي ردوا البال عندنا واحد النجيمه تما واحد ليطوال كتقول باللي لي برودوي كونكورون دو رونو ماروك. يعني هنا غنلقاو دي برودوي ديال رونو وغنلقاو دي برودوي اللي ماشي ديال رونو. السؤال الاول repérer à partir du document les modèles faisant partie de la gamme Renault Maroc. غنرجعوا اش غنلقاو كاينه لوغان كاينه دوكر كليو كاينه سانديرو كاينه دوستر ainsi de suite. يعني كاع دوك لي برودوي اللي ما فيهمش نجيمات. الوغ لوغان سانديرو كذا وكذا كاع اللي ما فيهمش نجيمات. السؤال الثاني calculer la part en pourcentage de Renault Maroc dans les 10 modèles de véhicules les plus vendus au Maroc. ملي تنبغيو نعرفوا لا بار دو مارشي كناخذوا لو شيفر دافير ديالنا مقسوم على التوتال. عندي هنايا الشيفر دافير ديال لوغان مثلا هو 13141 غنزيد عليه ديال دوكر وغنزيد عليه ديال كليو وغنزيد عليه ديال سانديرو انسي دو سويت. يعني غناخذ التوتال ديال الشيفر دافير ديال رونو وغنقسموه على التوتال ديال التوتال. الوغ عندي 13141 زائد 10035 زائد 7637 زائد 6904 زائد 6545 زائد 5654 زائد 5434 مقسوم على التوتال اللي هو 73795 غنلقاوها هي 75%. On peut dire puisque عندها la part du marché la plus élevée نقدروا نقولوا انها هي leader. ناخذ un autre document gamme diversifiée. Excello offre une gamme de produits très diversifiés comprenant les biscuits secs, sandwichés, cookies, génoises, gaufrettes, enrobées et non enrobées et madeleines. Cette diversité s'enrichit par les produits novateurs. هاد la gamme فيها بزاف ديال لي برودوي اللي فيهم بزاف ديال التجديدات. جينوفا، توب كوكيز، ماريتريني انسي دو سويت. هاد لي برودوي راهم داخلين في la gamme اللي هضرنا عليها في الاول. Au total, Excello propose plus de 10 marques
atteignant les 50 références. Dégager la gamme de produits commercialisés sous la marque Excello. C'est-à-dire, je بدو لي les produits اللي كاتبين Excello. Alors, Excello offre une gamme de produits très diversifiés comprenant. Alors, on a les biscuits secs, sandwichés, cookies, on a génoises, on a les gaufrettes, ou on a les madeleines. فقط. اما في الاخر راه كيهضروا لينا على كلكو برودوي اللي داخلين في هاد لاغام اللي فيهم بعض التجديدات. Alors la gamme de produits commercialisés sous la marque Excello هما les biscuits secs, sandwichés, cookies, top cookies مثلا داخل في les cookies, top cookies, les génoises, les gaufrettes enrobées et non enrobées et les madeleines. Nardou un autre exemple pour mieux comprendre la gamme. Simar commercialise une gamme complète de produits cimentaires adaptés aux besoins de ses clients et à tous les usages. Simar produit 5 variétés de ciment. يعني كدير 5 ديال لي برودوي. E-Work, E-Pro, E-Tech, E-Hydro, E-Design. Pour les utilisateurs spécifiques nécessitant un ciment très performant. Présenter la gamme de ciment commercialisée par Simar. ملي تنقولوا la gamme ديال ciment, ça veut dire tous les produits ديال هاد الشركة. 2. Montrer l'intérêt de la diversification de cette gamme pour Simar. Il a كانوا عندنا بزاف ديال لي produits, ça veut dire on va satisfaire بزاف ديال الانواع ديال les clients. Et dans ce cas, on va augmenter le chiffre d'affaires. La gamme de ciment commercialisée par Simar, E-Work, E-Pro, E-Tech, Hydro, E-Design. L'intérêt de la diversification de cette gamme pour Simar, c'est la même chose pour toutes les entreprises. ملي تيقول لينا شنو هو l'intérêt ديال la diversification, c'est la même chose. اول حاجه اكاريف دي زافونتاج كونكورونسيال، هكا غادي يكون عندي قوه تنافسيه اكبر بارابور الشركات الاخرين، غادي يتزادوا المبيعات اوتوماتيكمون، غادي يتزاد شيفر دافير، et bien sûr on va satisfaire واحد النوع اكبر ديال الكليان. alors diversifier le portefeuille client. حاجه اخرى نقدروا نزيدوها على l'intérêt, c'est que dans ce cas قد ما كان la gamme diversifiée, on va répondre à des besoins variés de la clientèle, c'est-à-dire غنلبيو الرغبات ديال بزاف ديال الانواع ديال les clients. Bien sûr, ça peut accroître la notoriété de l'entreprise et se démarquer de la concurrence, et bien sûr augmenter le chiffre d'affaires et augmenter le profit ديال الشركة. Les dimensions. Les dimensions de la gamme, ça veut dire largeur, profondeur et longueur. حنا دابا ملي كنا كنشرحوا كنا كنهضروا على longueur ديال la gamme, c'est-à-dire l'étendue de la gamme. Ça veut dire tous les produits de la gamme. Mais la profondeur de la gamme, c'est pour désigner le nombre de produits distincts d'une ligne. D'une autre manière, c'est le nombre de produits répondant à des besoins similaires, c'est-à-dire qui jouent le même besoin. Exemple de shampoing naturel à la camomille, ainsi de suite. Mais la largeur de la gamme, c'est pour spécifier le nombre de lignes. يعني شحال عندنا من modèle, شحال عندنا من produits de la gamme. عندنا شامبوان، عندنا لي، عندنا طالك، عندنا صابون، ainsi de suite. يعني الانواع ديال لي برودوي ديال هاد الشركه. الوغ ملي تنقولوا largeur ديال البرودوي، ça veut dire شحال من نوع ديال البرودوي كتبيع هاد الشركه. ملي تنقولوا profondeur, c'est-à-dire شحال من برودوي كاين في هاد لا لين. La structure de la gamme. La structure de la gamme repose principalement sur les notions de qualité et prix du produit. Quel rapport qualité-prix ناقص bas de gamme. Quel moyen milieu de gamme. Quel طالع haut de gamme. Alors, bas de gamme, prix bas, qualité moyenne, permet de réaliser des économies d'échelle. C'est-à-dire, غنصوب بزاف ديال لي برودوي غيطلعوا ليا رخاص، qualité moyenne وغنبيعهم بثمن ناقص. Milieu de gamme, segment plus large du marché, c'est-à-dire j'essaie انني نبيع produit ديالي le maximum ديال الناس. Rapport qualité-prix intéressant, c'est-à-dire le rapport qualité-prix li acceptable. Haut de gamme, rapport qualité-prix élevé, diffusion restreinte visant généralement les consommateurs à fort pouvoir d'achat. ما تنبيعوش لاي واحد، تنبيعو للناس de luxe, produits de luxe, ثمن de luxe, automatiquement الناس de luxe. Nardons un exemple. Le portefeuille produit de Nestlé Maroc. L'unité industrielle d'El Jadida est divisée en 5 pôles, fabriquant chacun des produits spécifiques de Nestlé Maroc. Le premier regroupe les produits laitiers. هو النوع الأول من les produits هما les produits laitiers. Nido, Nido fraise et Nido en plus.
Le deuxième, النوع الثاني ديال le produit, le café soluble, Nescafé. Le troisième s'occupe des produits culinaires. Soupe ou bouillon, magie, bœuf, donc quatrième pôle, la fabrication des farines lactées. Céréales, blé, fruits, miel et dattes. Et cinquième, خامس نوع, englobe les céréales pour enfants et adultes. كاينين des céréales ديال les enfants, كاينين des céréales des adultes. Mais en général حنا في المغرب الأغلبية كتلقى اللي كيعجبو الcéréales كياكل غير ديال les enfants باش ياخذ ديال les adultes. La question هنايا, schématiser les lignes de chaque gamme de produits de Nestlé Maroc. هنا عندي 5 ديال لي غام, c'est-à-dire عندي 5 ديال الأنواع ديال les produits. عندي les produits laitiers, café soluble, ainsi de suite. Nardo, un autre exemple. La production de câbles draine de l'ordre de 70% du chiffre d'affaires de Nexan Maroc sur la période allant de 2007 à 2009. La concurrence sur le marché des câbles est présentée essentiellement par Câblerie du Maroc, Imacable, Medicable, Africable, Coficable et Tuma. Et d'où les concurrents de الشركة الأساسية ديالنا. Concernant les câbles industriels et domestiques, les ventes restent relativement stables en 2009 avec une légère progression de 0,9% par rapport à l'exercice précédent. أول produit هضروا لينا عليه les câbles industriels et domestiques. نكملوا la lecture. En ce qui concerne le segment des câbles automobiles, des câbles automobiles, le volume des ventes de Nexan Maroc en 2009 a progressé de 55% sur l'année. Nexan Maroc produit également, autres produits sont les transformateurs de distribution et des transformateurs de puissance. Les transformateurs de puissance permettent d'élever la tension de l'électricité afin de pouvoir la transporter de la centrale électrique aux différents agglomérations et consommateurs d'énergie. La production des cellules électriques génère, autre produit, cellules électriques, génère 5% du chiffre d'affaires de 2009 à prix métal courant. Les cellules électriques dans le même produit, les cellules électriques distribuées par Nexan Maroc sont fabriquées sous licence Areva. Elles sont utilisées comme protection des transformateurs. Maintenant, je vous les lignes de la gamme de produits de Nexan Maroc. On dit les câbles industriels, domestiques et automobiles. On dit les transformateurs de puissance et de distribution. Ou on dit les cellules électriques. Les câbles industriels et domestiques. عندي لي كابل اوتوموبيل نفس النوع ديال البرودوي غير الاول في الاول عندي اندستريال دوميستيك وهذا غنزيدو عليه اوتوموبيل. عندي لي ترانسفورماتور دو ديستريبيسيون اي دو بويسونس وعاد عندي لي سيلول الكتريك. شنو هو l'intérêt de la politique de gamme de produits? علاش نديرو la politique de gamme? La première des choses, c'est pour cibler plusieurs segments de clients, c'est-à-dire pour باش نفيزي بزاف الانواع ديال les clients. 2. Proposer des produits adaptés à la demande. 3. Réduire le risque commercial lié à un seul segment. 4. Diversifier l'offre commerciale pour se différencier de la concurrence. يعني أول حاجة تنحاولوا أن المنتوجات ديالنا يوصلوا لأكبر عدد ديال الناس. ثاني حاجة أننا نلبيو جميع الرغبات وجميع الأنواع ديال لي دوموند. ثالث حاجه هو انني جو ديفيرسيفي لو ريسك ستادير باش الا ما صدقش ليا هذا البرودوي مع هذا السيغمون يصدق ليا مع ان اوتر سيغمون ونبقى في السوق ستادير جو بو سورفيفر اولا اوغمونتي ما بار دو مارشي. رابع حاجه هو انني جو ديفيرسيفي لوفر كوميرسيال ستادير كندير التنوع وهكا كنختلف شويه على لو كونكورون ديالي. ندوزو دابا لو سيكل دو في دو برودوي. برودوي بحال بنادم كنتولدو كنكبروا كنديروا عقلنا كيجي واحد الوقت كنموت. لا ميم شوز بور لو برودوي كيتلونصا في السوق تيكبر تيوصل لواحد المرحله ديال النضج ويقدر يجي واحد النهار ويموت. الحاجه اللي خصنا نردوا ليها البال هاد لو سيكل دو في هو اللي متفق عليه ولكن ماشي هو لو سيكل ستاندار. مثلا كوكاكولا راه دوبوي لونطون وهي في لا ماتوريتي. كاينين بزاف ديال الانواع ديال لي برودوي. كاين واحد النوع ديال البرودوي ما كيتلونصا من وراه الديكلا
C'est-à-dire, le cycle de vie, c'est vrai, هو اللي تيكون بزاف, mais ça veut dire pas que هو بوحدو اللي كاين. Alors, المرحلة الأولى اللي هي فاش كيتزاد لو بيبي هي المرحلة ديال la phase de lancement ديال البرودوي. هاد المرحلة كتميز بلاباريسيون du produit sur le marché, c'est-à-dire هاد البرودوي تيخرج للمارشي. Le coût de production élevé, تيكونوا المصاريف باش تصوب هاد البرودوي تيكونوا طالعين بزاف. Bien sûr كنخسروا بزاف ديال الفلوس pour la promotion et la commercialisation, وهنا المبيعات تيكونوا ضعاف شويه ولي بينيفيس يعني الارباح الشركه تيكونوا ناقصين. يعني شنو هما الحوايج اللي غيخليوني نعرف ان هاد الشركه اولا هاد لو برودوي في لا فاز دو لونسمون؟ اول حاجه المبيعات تيكونوا قلال، الارباح تيكونوا ضعاف، المصاريف تيكونوا كتار بزاف. Cependant, cette phase se caractérise aussi par une faible concurrence et un prix de vente élevé. حيت هنا تيكون لو كو دو برودكسيون طالع بزاف، لو كو دو ريفيون تيكون طالع اوتوماتيكمون حتى لو بري غيكون طالع شويه. المرحله الثانيه هي لا فاز دو كرواسونس، c'est-à-dire النمو ديال البرودوي، وفي هذه المرحله كتميز بالاكسيليراسيون دي فونت دو برودوي témoignant de la diffusion du produit auprès des consommateurs, c'est-à-dire هذا البرودوي كينتشر اكثر والمبيعات ديالو كتزاد. C'est dans cette phase que peuvent être lancées des extensions de la gamme du produit pour occuper l'ensemble du marché visé. في هذه المرحله كتلقى الشركه كتنوع من داك البرودوي هكا باش تلبي الاغلبيه ديال الرغبات. في هذه المرحله بويسكو كنصاوبوا اون كونتيتي كبيره ديال البرودوي اوتوماتيكمون لو كو يونيتير الثمن بشحال كتطلع هي البياسه كيطلع اقل، كيطلع لينا رخص. هادشي اللي كنسميوه لي زيكونومي داشال liées à l'augmentation des volumes produits permettent à l'entreprise de dégager des bénéfices. C'est-à-dire ملي تيكونوا عندنا لي زيكونومي داشال الشركه غادي تربح اكثر. عندنا لا فاز دو ماتوريتي مرحله النضج، هنا نقدروا نقولوا ان لو طو دو كرواسونس يكون ضعيف، نقدروا نقولوا ما كاينش، مي سا دير با كو ما كاينينش المبيعات، لا كاينين المبيعات واصلين لو طوب ديال الطوب، ما تيبقاو ستابل، ما تيهبطوا ما تيطلعوا. C'est la phase de maturité. Taux de croissance faible, voire nul, témoignant le fait que le produit a atteint son niveau maximum de pénétration du marché. Il convient à l'entreprise, à travers sa politique commerciale, de contrer la concurrence en maintenant la part du marché de l'entreprise. C'est-à-dire, الهدف الأسمى ديال الشركة هو أنها تحافظ على la part du marché ديالها في السوق. Ce qui contribue à accroître de nouveau les budgets de services mercatiques. Et la phase de déclin الموت. في هذه المرحله كتكون مرحله حرجه بالنسبه للشركه. هنا يا اما كتستسلم وكتخلي البرودوي يموت وتصوب ان اوتر برودوي، يا اما كتجدد في داك لو برودوي وكتخليه يطلع عاوتاني في اللونسمون على حسب الشركه، على حسب السياسه ديالها، على حسب لا استراتيجي ديالها. Alors la phase de déclin هي اخر مرحله. À mesure que les ventes d'un produit diminuent, c'est-à-dire المبيعات كيتنقصوا، certaines firmes se retirent du marché. كيرفعوا الرايه البيضاء وتخرجوا بكرامتهم. Celles qui restent ont tendance à réduire leur gamme. Elles cessent de vendre aux segments et circuits marginaux, réduisent le budget promotionnel et peuvent également baisser les prix afin que la demande ne tombe encore plus bas. L'objectif est de maintenir l'attrait éventuel de la marque pour préparer le lancement de produits de remplacement. يعني يا اما كتنسحب مره يا اما elle essaie باش دير des produits de remplacement, c'est-à-dire des produits de substitution. C'est ce que iPhone fait chaque année. كاينين بزاف ديال الوسائل اللي كتلجأ لهم الشركه في هذه المرحله. Plusieurs moyens sont utilisés par l'entreprise pour relancer le produit et le rejaunir et éviter ainsi le déclin. أول حاجة la modification de certaines caractéristiques du produit. كنبدلوا شويه لومبالاج، تنبدلوا الشكل، نبدلوا الكونتوني، نزيدوا فيه شي حاجه، نزوقوا شويه مازال لومبالاج بريمير، نزيدوا في لا ديستريبيوسيون، يعني كنبدلوا الشكل اولا شويه الكونتوني ديال البرودوي. الحاجه الثانيه لو شونجمون دوتيليزاسيون دو برودوي او سون مود دو كونسوماسيون، كنزيدوا ليه اوتر فونكسيون. كان عندي تليفون 3 كاميرا كنزيد عليه كاميرا ولا جوج. La production en série limitée pour individualiser la consommation et segmenter le marché. Et كندير une quantité اللي ناقصة هكا ça peut encourager quelques-uns أنه يشريوه. Le renforcement de la publicité par le recours à différents médias. كنزيدوا في الإشهارات، كنا كنديروا غير في التلفاز، غنولي نديروا في السوشيال ميديا، غنولي نديروا في الراديو، غنولي نديروا في المغازين،
ainsi de suite. Et recours à des promotions de vente, des promotions, des services supplémentaires ou la quantité supplémentaire, sinon la réduction des prix. Nardou des exemples. Politique produit et prix. La voiture préférée des Marocains est surtout française. Elle est souvent de type berline, familiale, à prix abordable, c'est-à-dire à prix munasib, citadine, utilitaire ou ludospace. Déclinaison de l'utilitaire en voiture familiale. Le groupe Renault-Dacia arrive largement en tête grâce à la Logan. Le secret du succès, un rapport qualité-prix imbattable. يعني السبب الرئيسي على النجاح ديال la marque هو le rapport qualité-prix. C'est l'unique modèle sur le marché marocain qui propose 5 places avec coffre de 500 litres à un prix à partir de 72 000 dirhams. Et depuis peu, une garantie de 3 ans. كاينين بزاف ديال الاسباب اللي كيخليو الناس انهم يشريوها. Qualité prix imbattable, زائد la garantie ديال 3 سنين. S'appuyant sur un réseau de distribution étoffé, c'est-à-dire un réseau de distribution qui est très large, un matraquage publicitaire constant, dimdirin la publicité, modèle low cost, ça veut dire à prix bas. Du groupe français a ainsi creusé l'écart sur ses concurrents en réalisant dans une conjoncture de crise une croissance de plus de 21%. Le Sandero crée la surprise. Fabriqué localement par la filiale de Renault, le Sandero de Dacia séduit aussi les Marocains, c'est-à-dire attire les Marocains. Car cette citadine, lancée sur le marché en juin dernier seulement, se place déjà en 5e position des meilleures ventes. C'est-à-dire راه المبيعات ديالها زايدين بزاف، يعني راه ماشي المبيعات ناقصين، يعني راه ماشي في اللونسمون. حنا هنا كنهضروا على كرواسونس حيت المبيعات طالعه. كون قالوا لينا بلي لي فونت ديالها قلال نقدروا نقولوا اللونسمون، مي هنا تيقولوا لينا المبيعات طالعين بزاف. Car cette citadine, lancée sur le marché en juin dernier seulement, se place déjà en 5e position des meilleures ventes avec 3805 unités. Elle devance même le Citroën Berlingo, dont 3244 unités ont été écoulées, c'est-à-dire vendues. Et les observateurs lui promettent un bel avenir encore. يعني ما غنقولوش maturité حيت مازال غيتزادوا المبيعات selon les spécialistes. ماشي الدكنه حيت ما قربتش تموت، ماشي اللونسمون حيت المبيعات طالعين بزاف. Avec une moyenne mensuelle des ventes de 540 unités. Elle fait mieux sur une période égale que la Kia Picanto et la Peugeot Partner, fabriquées à l'instar de la Logan, à des coûts défiant toute concurrence. Le Sandero est proposé à un prix que le rend attractif sur un marché où le budget est de plus en plus critère déterminant. Les questions هنايا شنو هما les atouts ديال le produit. ثاني حاجه la phase ديال produit Sandero. ملي تنقولوا les atouts ديال le produit Logan, c'est-à-dire شنو هما الحاجات اللي كتميز le produit. Ça veut dire شنو هما نقاط القوه les qualités ديال هذا le produit. Un rapport qualité-prix compétitif, c'est-à-dire un rapport qualité-prix اللي هو intéressant. Il nous propose une garantie de 3 ans. هنا واحد القضيه عندنا un rapport qualité-prix compétitif. C'est pas la peine اننا نقولوا انهم كيديروا des prix اللي ناقصين حيت صافي هضرنا على le rapport qualité-prix. Une garantie de 3 ans, réseau de distribution large, campagne publicitaire constante. هادو هما les atouts, c'est-à-dire les qualités, c'est-à-dire les points forts ديال هاد الشركه. ثاني حاجه سولونا على لا فاز طلع ليها سانديرو، قلنا croissance. علاش؟ une augmentation croissante du chiffre d'affaires, c'est-à-dire le chiffre d'affaires باقي كيطلع، يعني طالع ومازال كيطلع. Relatif au produit Sandero, des prévisions à la hausse de ses performances, c'est-à-dire ماشي maturité باقي طالع، يعني ماشي déclin. Les ventes طالعين بزاف, ça veut dire راه ماشي lancement. J'espère que vous avez très bien compris. Si vous avez des questions, n'hésitez pas.